वो धूप की घड़ी है। आज मेरा यूट्यूब स्टूडियो जहाँ पर हमारा आदमी आता था, मेरा साथ ही इतना बड़ा गुस्सा हो गया। नमस्कार दोस्तों, वो धूप की घड़ी है। आज मेरा यूट्यूब स्टूडियो जहाँ पर हमारा आदमी आता था, जहाँ पर हम लोग आप सभी को নমস্কার বন্ধুরা, আমাদের আজকে যে বিষয় নিয়ে আমি আজকে এসেছি আপনাদের কাছে, বিষয়টা হচ্ছে আমাদের স্নেক জগতের স্নেক রেস্কিউ এবং রিলিজ এবং স্নেক বাইট ট্রিটমেন্ট রিলেটেড যে সমস্যা রয়েছে, সেই সমস্ত সমস্যার যে আমাদের গুরুজি যাকে আমরা মানি, সমস্ত যারা স্নেক সেভার রয়েছে, বেশিরভাগ স্নেক সেভার যার প্রেরণায় এবং উৎসাহে আমরা উদ্দীপিত হই, সেই বাপিদার যে গত কয়েকদিন আগে তার যে স্টুডিও ছিল, সেই স্টুডিও কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি তার আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, যার কারণে খুবই उनके पास बाबू के पास। हाँ, तो सिल्वर प्ले बटन जो भी था सब जल चुका है। तो ये जो भी व्यक्ति किया है, कोई दुश्मनी के कारण किया है, पीछे में आके आग लगाने की कोशिश किया है। और आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि प्लीज दोस्तों, कि किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा मत कीजिए। लेकिन ये देख लीजिए कि मेरे स्टूडियो को टोटल सामान था, यहाँ पर ग्रिल से कल टोटल लाइट आया हुआ था, कपड़ा था, यहाँ पर टोटल हर चीज आग लग चुका है। दोस्तों बने क्या कहूँ आप सभी को, लेकिन प्लीज दोस्तों आप लोग सपोर्ट करें। मेरा साथ ही इतना बड़ा गुस्सा हो गया। एक्चुअली मेरा यहाँ रेलवे में नौकरी करता है, रेलवे में जगह नहीं होने के कारण हम लोग बाहर में एक टेम्पोररी एक शेड बनाए हुए थे। और शेड में जो ये देखिए वुडन, और उसमें मेरा लगा हुआ था अपना वापी द स्नेक एक्सपर्ट का लोगो है लगा हुआ था। और उसके साथ साथ यहाँ पर पूरा स्टूडियो जितना भी वीडियो आप देखते हैं सब यही शूटिंग होता था। और ये देखिए हमारा यूट्यूब प्ले बटन, और जो ये भी पूरी तरह आग लग चुका है। और इसके साथ साथ और बहुत सारा सामान था। तो देख सकते हैं जितना हम लोग स्टूडियो का कपड़ा पड़ा था, तो ये सब जो है आग लग चुका है। सिल्वर प्ले बटन। दोस्तों देख रहे हैं वापी द स्नेक एक्सपर्ट यूट्यूब का ये सिल्वर प्ले बटन है। ছিল সেই স্টুডিওকে যে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, যার কারণে তার সিলভার প্লে বেটন এবং তার লোগো, ব্যানার এবং আরো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথি সহ বহু জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তো এইরকম মানসিকতার মানুষ যারা রয়েছেন, তারা অন্তত এই ধরনের আচরণ মানায় না। আপনারা বিরোধিতা করুন, সরাসরি গিয়ে আপনি বলতে পারেন আপনার এই কাজটি ভুল হয়েছে, এইটি ভুল হয়েছে, তার বিরোধিতা করুন। কিন্তু তার ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, এটি সম্পূর্ণরূপে আমরা মেনে নিতে পারছি না। আমরা যারা স্নেক সেভার রয়েছে, আমরা কোনোই ভাবেই মেনে নিতে পারছি না। আমরা এই তীব্র বিরোধিতা করছি, তীব্র নিন্দা করছি। আর এই ভিডিওটি যারা দেখছেন, যত ভারতবর্ষে স্নেক সেভার রয়েছে সবাই বাপিদাকে সাপোর্ট করুন, বাপিদার জন্য এগিয়ে আসুন এবং বাপিদার যে স্নেক বাইটের জন্য যে হসপিটাল তৈরি করছেন তার জন্য ডোনেট করুন। আমিও যতটা সম্ভব তার কাছে পৌঁছাবো এবং ডোনেট করার চেষ্টা করব। আপনারা সবাই সাথী দেন, সঙ্গে হন। আর এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন স্নেক সেভার শম্ভু ইউটিউব চ্যানেল। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে চ্যানেলটি লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন। আর বাপিদার জন্য জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম অবশ্যই লিখুন। এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।